svima dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim još jednu epizodu GX karaktera Spirit Monstera zvanog Bron, the King of Dark World. Mad King of Dark World. Bron je jedan od Dark World karaktera koji se pojavio nešto kasnije u sezoni, mislim da je to četvrta sezona Yu-Gi-Oh! GX-a, kada Jaden ide da nađe svog prijatelja Jessija u toj nekoj Dark World dimenziji ili gdje već. Jaden u potrazi za Jessijem dolazi do raznih Spirit Monstera koji su duelisti i jedan od njih je zapravo Bron. Međutim, Bron nije sasvim običan Spirit Monster, on je kralj te dimenzije. On je jedan od duelista, odnosno Spirit Monstera, koji je zapravo pokušavao Jadena da dovoljno iznervira, da stvori gnev u njemu, da bi se Jaden pretvorio u Supreme Kinga. Iako je izgubio u duelu protiv Jadena, Bron je zapravo pobedio. Tako što je stvorio super polimerizaciju koja kasnije ima efekat na Jadena, takav da on počinje da se pretvara u Supreme Kinga. On je u duelu protiv Jadena koristio baš dosta Dark World čudovišta. Koristio je također i karte koje ne postoje u današnjoj Yu-Gi-Oh! Igri. Ali eto, barem koristio svog bossa, Rainbow the Overlord of Dark World, kog na svu sreću smo dobili u Speed Duel. Jeste da nismo dobili njegov skill i njegov cijel Dark World deck, zapravo dobili smo samo 3 Dark World monstera i par nekih karata koje bi radile uz Dark World karte. A pošto Speed Duel verovatno nikad neće napraviti Brona i njegov špil, ja sam uzeo to u svoje ruke i napravio nešto. Ajde da vidimo, imamo 3 skilla da obradimo i da vidimo koji sam ja to špil sastavio. Ajde. Pa krećemo sa Bronovim skillovima i špilom. Bron. At the start of the duel, flip this card over. Prvi skill, pa kaže Fiend's Calling. Stavio sam Brona i ovaj klasičan background za skill karte. Kaže Bron skill. Once per turn during your main phase, you can place one level 5 or higher Fiend monster from your hand to the bottom of your deck. Then draw one card. If you draw Dark World monster with this skill, reveal that monster and you can normal summon it as additional normal summon this turn. Monster summoned this way gains 3 attack for each Dark World monster in your graveyard. Znači, Fiend's Calling je nešto što bi, na primjer, Rainbowa vratili, pošto je on level 5 or higher Fiend monster, vratili bi njega na dno špila, izvukli bi kartu. Ako je to neki Dark World monster, možemo ga normal summonovati kao dodatan summon i on se boostuje za 300 za svakog Dark World monstera na groblju, što ja mislim da je cool. Naravno, ovo se ne odnosi za Dark World monstere, nego samo level 5 or higher Fiend monsteri, što znači da ovdje ima svašta nešto da se koristi u Speed Duelu od tih nekih Fiendova, tako da vidjet ćemo šta i kako. Mada ja sam Bronov špil formirao samo sa Dark World monsterima, uglavnom. Mislim, ovaj level 5 or higher Fiend monster je zapravo samo Rainbow, tako da, to je to. Imamo sljedeći skill, znači to je broj 1. Sljedeći je Bron. At the start of the duel, flip this card over. Flipujemo i kaže Mad King of Dark World. Isti art, samo crveni background. Kaže, if you control Dark World monster, any effect or skill that discards cards from your hand is treated as it was discarded by your opponent's card effect. Twice per duel, but only once per turn, you can activate this skill. Each player draws one card, then each player discards one card. Što znači, šta je ovaj skill? Ovaj skill nam omogućava da aktiviramo Rainbow efekat. Tako što Rainbow, ajmo da ga nađemo, Rainbow.
Evo ga. Kaže, if this card is discarded from your hand to your graveyard by opponent's card effect, special summon this card from the graveyard. Nice. Što znači da ovaj skill nama to omogućava zato što bilo koji efekat ili skill koji diskarduje kartu iz ruke trituje se kao da je to protivnik odradio. Tako da cool, dobijamo laganog Rainbowa na field od 2500. Mislim to mu je boss, tako da, to je super. Također skill nam omogućava da koristimo onu Dark World kartu, sad sam zaboravio ime, koja možeš, each player draws one card, then each player discards one card. Što, eto, ja mislim da Dark World Dealings ili tako nešto se zove karta. Tako da, veoma moćan skill za ovako neki špilić anime fazon. Tako da, to je to, drugi skill. Ajmo da vidimo treći. Brawn. During your turn, you can flip this card over and place it in your field spell zone. Znači neki field spell, koji to može da bude? Pa može Gates of Dark World. Art je baš Dark World karte, field spella, tako da to je to. Efekat je, Brawn skill, field spell, tako da to je to. All Dark World monsters gain 300 attack and defense. Once per turn, you can banish one fiend monster from your graveyard. Discard one fiend monster, then draw one card. Bukvalno field spell za Dark World, tako da to je to. Ništa sad specijalno, imaće tu neke funkcije, tako da eto, barem će da ima za beatdown neki njegovi Dark World monsteri i eto imam barem jednom da odradim ovakav efekt, da bukvalno da vučem kartu, znači draw power neki da imam, koliko toliko. To je to. Što se tiče špila, imamo Zurk Knight of the Dark World, imamo 3 kopije njega, nažalost on je samo jedan fiend normalac od 1800 za beatdown neku strategiju, plus ako imamo, pošto svi skillovi nešto ojačavaju tvoje monstere, on ima potencijalno 2100, znači cool stvar. Naravno u animeu postoji i duelista Zur, isto bukvalno ovaj monster kao spirit monster, tako da ću napraviti njegov špil, mada on nije koristio toliko Dark World monstere, ali napravit ću neku kombinaciju Dark Worlda i još nešto, tako da imat ćemo i njega u nekom trenutku. Drugi monster je naravno Brawn, on sam sebe poziva na teren, kao što sam pravio za Kaibemena, on sam sebe poziva, tako da će i Brawn sam sebe da poziva, jer nemamo neki veliki izbor u speed duelu. Brawn, njegov skill zapravo nije ništa sad specijalan, ništa ne mogu ja sa njim nešto specifično doradim, tako da on postaje isto također neki običan vanilla beater, jer jeste da ti infliktuješ battle damage to your opponent, ako to uopšte uradiš, onda možeš da diskarduješ jednu kartu, to može možda da se iskombinuje sa skillom Mad King of the Dark World, tako da to bude efekt da je to protivnik odradio i onda to diskarduješ svog bossa da bi se on special summonovao. Eto, jedino u tom nekom trenutku može da se koristi njegov efekt, ali dobro. Možda se desi nekad. Imamo Rainbow, odnosno, kako se ih čita ovo, Rainbows, ne znam ja, mislim da ga zovu Rainbow, nisam nija siguran. Overlord of Dark World, to mu je boss i sa njim imamo neke gameplayove preko skillova i to je to. I sad ćemo da vidimo koje sam mu spell i trap karte dao kako bi njega još lakše pozivao. Imamo Double Costan samo zbog njega, zato što može da se žrtvuje za kao 2 žrtve. Imamo još nekog monstera, da nije
da kažemo Dark World, pošto imamo manjak, ovo mi nešto liči New Doria kao nešto što bi došlo iz Dark Worlda. I Prometheus King of the Shadows, nekako mi je išao ovaj špil, se nekako uklopio, radi sa Dark monsterima, najčešće je i on neki King of Shadows, ovaj King of the Dark World, tako da cool, nekako su se poklopili i to je to. Što se tiče monstera, ja sam ovdje ostavio Invader of Darkness, kao nekog još većeg bossa, ali ne bi ga dodao, možda to baš dam Zuru, kad budem pravio njegov špil. I ostavio sam mu jednu ovu, ne znam kako se kaže ova karta, Mario Kutai, what the fuck, jer mi je lično nekako kao neka Dark World karta, iako nije ni Fiend, ni Dark, ali eto, neka viša karta koja mi je ostala. Što se tiče Dark World monstera, žao mi je što u Speed Duelu nismo dobili neke od ovih fake karata ovdje koje sam postavio. Znači, ne znam, šta je ovo, Silver, Bronze, ove ne znam kako se zovu, ali žao mi je da nismo dobili nešto još malo, eto, barem nekog od ova dva bossa, pa bi onda mogao da kombinujem još više karata da bi napravio Bronov bolji špil, a i možda bi nekad mogao i Konami i Speed Duel da se aktivira i da kaže sad ćemo da napravimo official skills za Brona i za Dark World monstere, tako da to bi bilo cool. Ali dobro, za sad je to. Od spell karti sam mu dao Drag Down into the Grave, zato što može da se iskombinuje s onim skillom, zbog Rainbow da se pozove. Tako da cool, dobra kartica i uglavnom se i ona i koristi u standardnim Dark World špilovima, barem onim starim, ne znam za ove nove. Onda Dark World Lightning, bukvalno Dark World karta, tako da cool, što eto, barem imamo neku tematiku u ovom špilu. Solitary Sword of Poison, kako god da se kaže. I Axe of Despair, nekako mi je ovo bilo cool, zato što cijela strategija kada vidimo ovaj špil je beat down i ove karte baš dobro dođu da pojačamo one praktično normalce, odnosno Zura i Brona, i onda budu baš prejaki. Spiritualism, bilo mi nekako tematski cool karta, imam ih više i rekao ajde to će da mu bude neki još back row removal. Foolish Burial je tu samo da bi mogli da imamo nešto od Dark Worlda ili nekog Fienda na groblju, da bi aktivirali na primjer Gates of the Dark World ili nešto slično, znači samo da bi imali neku akciju u špilu. I Tribute Doll je isto za Rainbowa kako bi ga special summonovali sa žrtvom jedne karte. I to je to što se tiče spelova. Ja sam ovdje ostavio još jedan drag down, mada verovatno, ali ne znam koliko ga imam još ovamo u bulku karata, ali mislim da imam, pošto ću praviti taj Zuro špil, verovatno će da se malo podele te karte. I Emergency Provisions koji je tu, samo sad ćete vidjeti zbog nekih trap karti da bi se one sklonile. Na primjer, i to je naravno ono ako hoćemo da koristimo, ali dobro. Nightmare Wheel je trap karta koja mi se sviđa u ovom špilu jer je praktično nekako tematski, demonski napravljena, tako da može da ide kao i Zoma the Spirit. Ja znam da u Speed Duelu ove dve karte ne mogu da idu zajedno, mislim da su obe zabranjene, ili ne zabranjene nego limited na jedan, tako jedna ili druga bi se birale, ali pošto je ovo anime duel i anime pravila, ja koristim obe, mada eto, ako osjetim da su prejake zajedno da budu u špilu, naravno uvijek jedna može se izbaci po želji. Ali ja bi pre Zomu ostavio jer Zoma nekako više liči da je neki Dark World creature, tako da to je to. Hidden Soldiers je karta koja radi sa Dark čudovištima i lagano može da pozove bilo kog od onih 1800 Dark World monstera. Ovo je nešto što je vezano za Dark World karte.
Dark Smog koja radi sa njima, ali nije nešto praktično u ovom špilu, zato i postoji Emergency Provisions da ovu kartu uništimo, kao i Dark Deal. Ja ovdje imam još dve takve, imam i Dark Smoga negdje u bulku, ali eto, ove dve karte su mi nekako beskorisne ovdje, ali htio sam namjerno da ih ubacim tu da malo i smetaju špil, da ne bude prejak špil, a ujedno i da imaju tematiku za Dark World karte i onda su ostale tu gdje jesu. Ali kad bih pravio malo jači špil, da kažem, ubacio bi mu verovatno neke bolje karte kao što je Emergency Provisions ili Bark of the Dark Ruler, i to je to. Što se tiče još jedne karte koja mi stoji tu u nekom ekstra deku, side deku, to je ovaj Dark Light. Ona tu stoji sa strane, nije loša, ali nije baš ni korisna u ovom špilu. Tako da, to je to što se tiče Dark World špila, odnosno Bronovog špila. Nadam se da vam se svideo i da udarite neki komentar šta bi vi dodali u ovaj špil, šta bi promenili, šta bi, kako bi vi napravili neki skill. I to je to, pa se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!